La mingina la Jean Hugues Bagalinda liti a sango danga ti kodro ti da fono de kiluka so la londo ti muna e tonga so ti ne beso ikikiri ti timbitere na Armando yangenjinga na agene kilo na liti kwasinga patara ti da fono de kiluka so la ketene tene na ndoti tene ti ndengon ti ne ti azo na kodro ti be Afrika ima kwasinga patara. Dans la société qui n'a terreti fono no tsala ngoi kwe mingi na mingi bani titene mapikango patarati eti laso nando kojo da fono no tibi Afrika soake da fono de keluka e zengbala mingi laso seratene na ndoti neneti ndia chazo sosi amuni titene asepela langoni lango balako ti nzeti kakao katunguso keda fani bale mbasambala nandoni otaso si dunia mobimba muyanga titene zo adabejo nandoti aitinga nguso asila terechazo na koloni na tikpe neneti ndia zuwa bagigi na pekoti akota bira ti dunia mobimba tingusa kia kongo nguma ya balosio na doni miambe soit il na deuxième guerre mondiale si akundu ti bakodro ti bendo gigi atimbi tereti tene afabi betala siazana sese kotalango sote tene azo akpe nene tindia tazo ti da betala na ti ke aitinga ngune ati kodro na kodro ti be Afrika agunda ti aye mingi ya bagigi ala soit ki na gbeti le tapepe soit que batene ti nene tindia tazo akasanga ngomingi atene na ngusu ayiti sarango itinga ngo na dongo sese netinji atazo amana nduzu mingi si unda teleti etene nyelasi ala ke batala na yati netinji atazo na koroti be Afrika tamana na legeni wala tamana na legeni pepe ndali ni itisa na teleti miza ya pakara Arlette Sombo dibele bibarala ba mingi amando wabungo koko okoti se civili na koroti be Afrika pakara Fidel Gondika bibarala debara population ti bimbo 3 quoi ala kigbenye gbe wa mungo wango na gbiati kodro Faustin Alcantois dira pakara Joseph Bendunga bibarala Bibara wa mongo ndeke luka kwe watu kati badale zoti bimbo ota mokozi bumbu poro soti MDRC okoti kama kiti Armando Ngenzi ya kimbi isi yanga tupika Patara. Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka. Patarati laso so izi yanga niko joni ko etene kirna ndoti mama tenete ti laso a wa fango mbeti ti senda giti bongi akina ngonzo ti be ala pusu ngonzo ti beta la so ti kai kusala ndali ti filini so akere lango balusi na ndoni oko na ala wunda na ngorubia ti tene aba lege ti justi la so sala ke fambeti na ni na mbrimbri akiti tene abatenti statut particulier tene giza kono sala ngiti tene fana mbeti na legeni ngala kasanga ngumingi na kono ndoti maboko ambeni ndukwa so amena kotanzo sala so si azia la yamba we me ade ya mwazo na place pepe na temps pendant ti so agag benegya pepe bango du salandoni aikiti so wa ya pakara Sombo Dibele singila Armando biati kodro ake wafango mbeti na université bi banza lo limbiti yinga basi so ake tia batilo awa fango mbeti mi tene fabiki mbitene ake vundu tene beni wa fango mbeti agage ala so sa grève so mais il s'atenti nenetizo à droit de l'homme na yati salati fango mbeti ake banga tenti droit de l'homme tenetiso fango mbeti ake yeso mange kwe alimbiti ku titene gigi tulo amai malabani laso awa fama beti ake fambeti ape ake vundu tene tiam ala so ake di kombeti et il faut que gouvernement aba legeti tene afuta awa fama beti donc tout cela unda et puis awa fama beti abanga legeti tene a commencé tisala kwatela dati amai geso angbana kodro tene sumi bala ya tene ti mingi pet ndoti recteur so de asoro loape so kwe ake gagi kusara ti gouvernement si tango ake on tenati munju fanza tene principe ti continuité ti administration alingi ti tene aba yo ti tene asoro zoso alingi sa kusara tilo na place tilo tensi menti tene akara Fidel Gondika laso ala wa fango mbeti senda gi lango ota lango miambe laso asi lango balu sandonyo koso ala sarango zoti kai bibeta la ti tene asamina kusato sefa bibenigi awala statut particulier ta la balegi tanzoni
kiti la tifango mbeti na ligeni ala mateneni na yang botik bia yina ketonya akiti mawa parce que et qui pensait mingi na étudiant à ce soit que dit kombeti ton na grève que ton gozoso maba dit kombeti akai et puis a petit palais ni ati vita là a que ton so biri biba a itatimbi Arlette Sombo Dibele sur le avocat beni tena swala tena zimbini zuti fangozo na kanga ale ala kwa la londo la sa bati grève aso pas passer aso doit go devant justice ti tena fanganga tala ala pe quoi parce que a avocat sa ngonjo tala sa so atnalegini atnga gitono ngonjo ceci a professeur ti université à sangonjo la so parce que ala la que fambitinazo a élève qui mingi a que to ko zugirso élève à la classe na tant mi sara première année ti mathématiques physique na université Bangui et qui 7 na ti classe ni et qui na terminal so et qui 28 mais là so amonga qui 300 400 donc professeur encore le enseigne au moins une 10 classes parce que batazo que dazo la na kwa mingi si ala que tototi tene digita la aga Johnny est-ce que mon dutiso maman toto namba giti a magistrat maman toto pas parce que ala que na statut la ala ka zutin banga ala sambitin de la mo pokoni a magistrat que mo kutanginja maman meni teneti grade na la ka maba a député a bendungazo hein bira la na quartier nginjak na la paix ou cause la kenzo ala ga député ozo ala qui gagne 1 million et quelques président a gagné 7 millions à ses plats conseillers na be jusqu'à moi la terni ala gagne 1 million 800 000 kutanginja maba ala que totoka non il faut équitable il soit de justice à gala kototier na ndoti table ti assemblée nationale ministre ti finance à tokwa maman diati 2022 parce que teneti statut particulier soit à l'université qui défingo à police quoi qui défingo nani amina corporation quoi qui défingo à médecin quoi qui défingo à l'équitable yangani kate à la défingo mais à teneti nginja à la député à la là c'est à la qui voter la loi maman diati nginja à la bani yani bi à iri ministre ni depuis so à la irtala mbeni ministre à la ira ministre koko mais là que tenetene tu passes ta jappe puisque la tala kutangi yanga tala kanga il faut à la wara bukuso à la bayren bi à iri ministre des finances à iri ministre de enseignement supérieur tita de bon ambeni nginja soit que ça qui n'ambana eta mission eso à la zini à calculer tita limite tene à payer à juso teneti 1 an fade biatu kodro à 6 décret bon décret c'est l'année depuis mais qui applicabilité ni la kingangu passing nginja kita mais kati un recteur soit de sur la pambena sur poste vacances ti mungo recteur so actuel bini tenape aki ministre de enseignement fade aki gouna conseil des ministres maman ga tout décret le conseil des ministres entendu zo donc ministre ni na quota de université à l'angati soro tereta la parce recteur aki nomination politique aussi hein, et puis nomination académique so à de timu ngangozo mais vice recteur akeda qui tonne yati bateau soit qui capitaine tono bateau na ti kundi le zia élève ni kon giga gi lo ko kuina ni so non vice recteur akeda a doyen akeda donc intérim ake tona ongambi ya 6 mois ouais c'est aba de ina fouste fadi aki nommé asinduru na 6 mois aki nommé na de ala de titre gouvernement aki balé qui grève so mais il soit bien ton ce soir ngata na crise confiance akeda wala tonya non akeda ti crise confiance ape manga ton université ati ne ati marti balé tongozo aki gonini na ngangwa pe parce que université qui curiosité démocratie aki ala kala aki formé en ngangwa tout ça ils sont quoi qui déso bon ministre de la université so abana mais biso biki polytechnicien bisa université na Bangui première année de licence en mathématiques mais on Arlette Sombo Dibele kota zuti ngambeti so le sa université mais tambeni suminga pa wala bendunga sa université minga pa donc akisanga na place ici akimala minga c'est moi la ligne wa pakara Joseph Bendunga na teneti sendagi ala so akivambeti kana kitutobisa ina getonya bakara ramando ngwanzika tena nomination na sorongo zuti sarongo kusala na badalezo kota gerena ko use okoso akigina legiti ndaracha zoni useni na legiti poroso izi poroso na yati sorongo azo so akasara kwa na dasenda yeti bangi mangatien dasenda yeti bangi mwinga mbeni ndiar tu akedaso agwe jusqu'à asara teneti franchise universitaire dutingo yamba ti dasenda ye tonmo ba kaso tene kwe kasangondo yen zo doit ko buzo ka pe turgo doit dika ditonga na muyanga dalo titonoroli sote fatene akigangwa njika so la ka anda to dera ba waenda ti dasenda ye dasenda gigi amulo a sorolo tongana bayambia nze ukula so siti sorongozo tigati sango kusana pekotulo a hunda bungoli mangati poroso aligbeni so aikena legeni pepe agi wa be afrika so ainga mpeti ainga kwa eyete dasenda yeni agunda gina ala la akafa iritazo use utatonga so na biati kodoro silo
loke soroni na ke pepe biati kodoro ataso si loke ngbeni wakwa tida sendai teneti nkinza tiala tongare yala libiti duti yeso alimbiti munala na ligiti kusara sola ke sara ndaliti ake ndoso ake kangbindara da ake ndoso azo ake sara kwa mingi na ake nzoni se afutala na legeni so ake kwati bayo biaso ake ndoti kusala tala nga ake kusala tilo bakara twadera so ando longa kwe loke wakangbingo ndara na azo so ake mandaika so ala kana eti tengoni ape nzara ke fala donc la so lo pense ngana ita to so loke kana nduzu so ala na amu mpoko na lo sara si ala nga awarati tenzoni na legeni mangati toto ya fusen mingi na dasenda etizo a notre sexuellement transmissible a gingwa meneketi wali samuna la notre a ye kirikiri a goro tonganazo so afuta ala nzoni ape kusala tala katambela nzoni ape nila aita so na popotea wa ndara so ke kangbi ndara tala so agbuli tala tena kenzoni si futani tongana so alimbiti gona legeni aye so elimbiti warasi duti ngonzoni ti ya duti da agona legeni so akaiti tona kumbisi akota baba kota wandara tonga so agoti ziakwa siya masikaso ambati mandaye langoti mandango yetala kekena peko so ke biati kodoro twadera la adona sese kekereke ta masikati kodoro ti bonga se muso ndoti pika mapatala ndoti sindagi yalimbe we paka wanjikala certaine mi ba onda tendu ikete tene to itatmi benunga tenga tene a note sexuellement transmissible ou mon lango na mongeti wele na wes mo mono aike so tene zunga université là donc il faut professeur d'université là demanda université njapo bonga semuna la lingua wa ikira nduti pika patrati ti la sema matenenia keti donc on a cessé neneti ndiata zo dunia mo bana pekoti ou sebira ti bendo gigi so ila tene deuxième guerre mondiale na ngusa kyoko ngbango gumba ya bale oshona ndoni miambe amuyanga ti tene azwa dabeta na nduti eti ngango so sina zona ti kodoni na be afrika bango disa na ndona ketone ya pakara sombo jibile tenzi ndiati neneti azo so dona sese monsieur ngwanjika sava etene ga tene neneti azo alimbiti bani gina tene so na tenti ngombe na tenti siriri bimbi tenti bitene neneti azo a commencé na keteye tisi na so si atena siriri angombe dadi so azuti bedoti gigi azuti droit de l'homme ando so à sa convention si droit de l'homme so atene bien tene meni kete neneti zo ke dape aketo dani na wali so ke ka suzutuno na gara ti unji na population so si azo ke ga na ngombe contre la teneti neneti azo tete di kongombe ti teneti tene aba teneti santé tiala teneti tene aba teneti kusara tia so limbiti muna la kobe na lege kwe teneti nene tizo ake tenesi aussi gouvernement tilo a doit garantir nalo isa va teneti a verbe oku ti boganda be sa teneti kama ponso ape na acha verbe oku so ake teneti neneti azo bo ayu bongona zo mo fanalo mbeti mo muna lo kobe mo batenti santé tilo so ko ake teneti neneti zo la santi batenti kama poroso parce que neneti azo ake teneso si na dunia mobimba abazo oko moke biati kodo moke kete zo ti fango yakao alaba biteneti justice fade bike wa bungo koko amina biati kodro asimeni ton ala kwe a unda kusara ti wa bungo koko bidabeti bi na sosi a seleka ando a ligue na Centrafrique benyon biati kodro la solo ke biati kodro ake wa bungo koko la bu koko to tite wala mbeti tilo tite na lingbi ti kwe na poto teneti solani a seleka ake gilo ala ba zokwe a besoin tene a teneti nene tizo a zig le tilo nandoni dato kekereke lawa zokwe a besoin tene a bateresi nene tiazo pakara fidèle gwanjika na ndoti neneti ndiachazo na yati kodoni na bango litala laswa ketona merci Armando parce que ton amo irige motene bendu ti gigi ake sara matanga ti pengo ndiachazo matanga ni ake fade na le 10 et puis mon fa lango susi bendu ti gigi a sigi na ndiazo at na 1948 mais ndeli
tient titre na peuple centrafricain à Inga Mbimbiri parce que la première guerre mondiale 1914-1918 so même à Atati kwe Aguatirkaso Ndiati Zoati Marati Gerso Akiraga na 1939 jusqu'à 1945 Ambina 1952-53 jusqu'à 58 na Vietnam Azwa Kui à Sarangbana vietnamien a déporté à juif à Guazan et Néati Mini Daso Akza Gourouda à la Kikui Néati liste d'état nazi à fa supériorité tiras Atena Ambina Zuni à la ka Arien d'état à la ka bleu à la sola la Panjapa Atena Arabo à Zouvoko à chinois na juif il faut à Faïkwe Titene Fadizoga Arien là avoir espace la France à Tibouba Bagiti Allemagne à Bouba Kodroti à Algérie na Birkana Ndoso à Bouba Danila ton guerre soit Wundiawe à Zoukwan Nations Unies à qui RCA à qui la France à qui Japon à qui Kodro à Koko si à la Bindu Kwan Nyanga à Kotene il y a encore Titene à Don Diatazo na guerre ton sope na République centrafricaine Dongo Ndia Tazo à Londo Guinea Bera aussi à Berawa na Centrafrique Itiri na Tchad wala na Congo wala na Nigeria Itirape gi entre ndati tiricha kinye akitiriti mungomba tati biana ngangu so azotonga na azutu opposition ton état ni Bendunga so mais Bendunga le quand même démocrate le bongo mela quand même mais à la so quoi ingala a commencé na Bokassa, Timou Kodon Ngangou, jusqu'à Gondi, a condamné le mort, a dit, Kolimba, Timou Kodon Ngangou, Moitima Dagwaki Aga, Timou Kodon Ngangou, a Ange Félix Patassé Aga, ça encore Gernalo, à la paix Onbi, à la gare, Bozezaga, Moukodon Ngangou, Dotoja Moukodon Ngangou, Bozeza encore a été encore Timou Kodon Ngangou encore, Fafadiso, mais ton aleti toi dera Pimbape, si le Kena a Faka, so cause guéri, à qui Pika Zukinambana, Fadiso a qui disciplinara, à qui fanality droit de l'homme, ton a Faka, na Russe, na Rwanda qui appelle. Là, sont encore sur Imbaki, intérêt. Ah, soit petit gars, élection à la Bendunga, sur le petit go, même la députée appelle. Car Imba la Soniakin Konda, aïe, soit anarchique. Bah, Ndati, Dongo, Maman Diati, Gela, Guinan, Dota, je sais, mon pouvoir en Gangou. Si, alors que moi, son âge, je n'ai pas trop de merci. Joseph Bendunga, Nandutin, Nenetin Diata, so Bangon de Sanayani, na Korotibi Africa, qui péni wala tony. Koto Simbiki na Motene, so milite na Ngwanjika, Arus na Faka, Kina Siriri, na Yati Kodoroso ape, Arus na Faka, Akana Popoti, Okoyeso, Akedona Sesen, Diati Nenetiazo, alaka fazo alaka muwali na ngangu aka lango nani ayeso jusqu'à wali akui donc tenetilo so mbeti tenalo laso na be Afrika andi ati nenetiazo so gerena ke mingi tongana na yati vakatimo wati dada eke da pesi ndo avuko mawara wati dada ti tongana mo charger na téléphone timo ape mo sana kusala ape ado ndi ati nenetiazo nandoso tongana teretimo asomo wara ligi pepeti wara tunga magona dati kaingo kobela wanganga ikepepe mozia mbeti dembeti magorana ngbanga ndade akira na peko fani balako nguse nguta ngusio ngu balako fadata matene ndia akugogi keke tatene me ndia akugogi keke melawa mbedi mosobinda nila akatongana longwanjika so mbidembeti mbizana ngbanga ake tito no rugora gbeti ngbanga ndiri ngbanga afana mbi mbeni wadengo magaga ndia agongi zati zoniso mangati ndoti kwaniso akuya wa sara kusara mbeni ape mbeni wadengo ngbanga azingi za sona zoso laso igwengbe na cassation ndia muna mbi nditi gwe nginzani aikape zone aikape sozo ala sara akendia baba ndia so alimiti bata nzoni duditazo ndia akiri na ligitia wa sarango kusara tilo adona sese ndia tinenetiazo tongana mobala so modumenenge mama so agoti dungo menenge na datika ingo kobela losikalo apetegoro siamu ambakonalo so senitizo aikengangu mingi ilaso titongana wali so agoti duzo loke gweba motene logoti tire na kwa yeso alimbiti duti pepe logweka fade lovo yoro atasi loke lieti kwi tongaso tongana asiwatilo azinginza vo yoro ape loke kwi soti fatene dongo nene tindi atiazo na kodorotie afusen amu ndokwe ngolona ndoso geti tonga mugona agene mokasindo so motingi turuguda biena yati sembe so dongo ndiati nene tiazo na legeti goro dongo ndiati nene tiazo legene yake mingi wali so afuta tike na dagbata ya pakaraso modibeda tene na sango na anapoto gi dagbata so ko akira toka turuguti dagbata aga tito na doetlu tikbuku mbataba amasikaso ke kaina lege me sokwe amasikaso ala ke de matene me ke abubangere
eke giko betiangati na gina ikwa muna ikwa fade zianima mendwala eke kaida so moba ake ndali ti dongo ndiati nene tiazo si na mbeni kodoro tia poto so ake Tunisie mbeni masekaso abotika aleti keke mbeni wali wasango kwati dagbata saralo na buba na ngonzo a saralo lo bitereklo na wa na ndosoge dongo ndiati nene tiazo so a sarasi moba a mbeni so irni printemps arabe abagigi a zwa londo ngangwa ke na gouvernement kodoro pepe na France mama motena gilet jaune na Egypte ti gongonani ndiati nene tiazo so kirande na tikanga patara so okona ko titene inga mingi aso ko inga watene na tikodoni tene ti birake datono so sipa karangwanji katene alanga ko tene zikwa inga tene yati nene ti ndiacha zo kedo me iti kiri fari so ti bakiki tai so se laso azo abile na ndoni mingi ape abagi tene ti abira na tikodoni na ligi so na yati kodoni to na mokoe titene mo fa mbanga simbangani a sara ni simir kota zo yoro teretulu na yani wala tene so akemlingiti ya pakaraton so la mlingiti pakaraton so la ko yati so ton so la c'était na gwa peso ake dongo se ne neti ndiacha zo ape pakara Fidel Gwandika non so mo tene so agia les ont dit là so zo ki ma ki tene malamo ki tene so fo mon fa je si atene a gudi fang banga lilo se mini kuta so kana ke mingi gena da fono no so tapandeni ala unda tapandeni mona la mbeni maseka sikete mulenge folo tongota mama tu azalo mbeni zo agoya sara isurutu kubuna mulenge ti koliso agola lo na mbegeti umir azilo lo poiso wala mania pe non si tona azilo ndati zingola keda fade a limiti tene atene mbeni zo na legi na à la petite tene a famille a sa plainte agiton la kati Hassan Bouba tona Hassan Bouba azi Hassan dati kanga so aki gi teneti droit là azilo atene bon le ça une semaine a dit la fang bangalo mimbira pe ndia fatena azilo mais so azilo zo Mangatula a un Japon, non. Fade, cour pénale spéciale à Petit Téné, à Kiri, à Sa, Mbeni, mandat d'arrêt. Fade, à la Guagilo, à Kibolo. Ton la loi Capin, à Petit Téné, à juger l'eau, na contumace. Bon, mais, d'éternellement. Si à Keteneti Bérapé, amena Ketketi à Fatonsu, à Famotene, la Azuti, la Mériaga, à Fat, Tikena, Zokmalsa, qu'on dit pourquoi encore l'Amérique là, Tokwazo, à Gazaso, à Kaketeiso, à Sarasi, à Petit Bouba contre Tonso, Benunga Tene, le moins exemple, ti Égypte, so. Mais Benunga qui député, quoi, ti a député, à Keti Tene, à la voter Ndia, et puis à la contrôler à tout gouvernement. Le Benunga Lowani, le encore chef de SRB, na Bimbo 3K, le Benunga Lowani, le Kumu Moto, le boiseau ou le Kouena gendarmerie. Ce quoi so ya dongon diata zula. Il faut zoso akina kwa loti sangonja le sani ginalegini. Ala so que tu tinanga tilegi saki akiza barrière. Mogati on aki faka ou gendarme. Mo bikete partenaire tizo so aussi aki achonazo. Aya la sotne aka brebis galeuse atoka la tokongo pepe. Aki ministère ti défense wala ti la police là si atoka la katne. La so attends les tinjati so wala top. Attends mais bi biatu kodro président assemblée député Bendunga ikimuligeti bola ikimuligeti damara asama la quoi non ti tan sara pété so itezo mokibambi na taxi so gerna gungbi ya pakasese ayua zone yani bi jukale devant ti moteur quoi kika motinering bi jusqu'en bas ti toilette nduzu so à mettre en danger circulation d'azo mais il a la so la ko yego ikiba ambina que ça so fa dela ta la gata la ndo tilegi ala batele ta raquette la sara la pala zinga d'appel non bitena sara bititi bizinga d'appel exemple so mi fala mozo ni la mi fala mozo. Est-ce qu'il y a président de l'Assemblée, à Biatu Kodro, à Tourounazo, à Guessate Balé, il y a encore Balou comme appel. Ah ouais, il y a encore appel. Maman, c'est d'accord. Et pourtant, ni là qui passe ça. À Gambine, par exemple, tu as raquette, il faut à Kangalen de l'appel. Mais par exemple, tu Yongwa, à Kumban, Binelini, to Kamena, tu sois au Quick Benizo. Là, comme maman, mais ça va. Autant qu'il y a un cordonnier après gouvernement. Ministère du Transport. Assemblée nationale. Ministère du Transport. À droite, ça il habite à l'Assemblée, là, quand la ministre du transport, il faut le Unda arrêter sur à la télé là quoi mon comme que ça balu kuma mon comme ça mon aliti mon papa ko di yo mais yoko il faut fana la so da fono de kiru kana kwati wa gosinga akidi kasa yape ifagi so akotazo na dembachazo donc aki iti tene kasa pe critique il sera critique yape ngonga so imana la lingba wa imutena na paka Joseph Benunga mbieti tena na a wa mango legoti ndekeluka
tongana mbeni zo aikeso si bendunga adondia tongana so atenanga poto a violendia kilo logwe lozia mbeti na dangmangati bongi kozo ni kwe ton lokazo di bimbo lozia na dangmangati bimbo la ko pepe bibumbeni zo mbipikalo so akekiringo tene na bakarangwa njikala mopika zo pe moye mwana moka chef tu OCRB non biga chef ti OCRB pepe OCRB akana kukutu pepe azwa tiri na tereti datimbi ndikai alagba na legitin dia kwatimbi meneketi kodoro akati gweti ira turugu tiga tikai wulu mangati na yati giyenga usetongaso mbedizo akanga menengene yati da apika lungi afa so aunda na citoyen kwe ti dénoncer donc mbi na qualité timbiti watu kwa dibada lezo nga ti centrafricain lambda di gwe di iri OCRB alaka na moyen ape di louer moto na la sala gwe akai mbedi paleso alimbiti ga tiritia batiazo so nandoso ge akai tongana moke policier moke commissaire sala gwazia penso na mo mais motokana procureur moteba bendungala asara seniso procureur akatisa mibeka gona gbetimbanga fadeso na ndoti teletin diatine netiazo akempeni yeso aike ngangu mingi aike ye mingi so zokwe ndaliti ndiati nenetiazo laso teneneke ngangu mangatien senge ingoso wa be Afrika avo sazana yati kobe sukanu mafuta bongo akungba kwe lofuta tax lofuta kiri na leta ake rokoto anginza so sa mulege na lo titongana lo bando na ndoti tambela ngonzoni tikodoro ndaliti nzoni duti tia wa be Afrika na tongana moba gouvernement kodoro asar kusal do na legeni pepe nando soge na mbeni ngoye so CPC aga mokama mwazo kwa fabi kwa targina ngonda tongaso so abi nenetiazo moba ambeni marati kodoro tie be Afrika abi nenetiazo mangati na yati kodoro so ndia ekeda mokaba civil alimbiti duti tongana turugu abungombe akabuzo akafazo motene ngati poto motene ndiati nenetiazo na gbeta mbena gya pika mbiape na gbeti twadera amumbi fani oswa gwa bimbi na yati ngonda aunda mbiti gati tongana bizia plant ayomo yati kwa amumbi ala pikambi na letiazo plant ni kwe aikeda fade ande tongana karambige fade mbeke gonani na kursi semak manjarmena soti fatene na gbeti twadera dongo nenetiazo ahu mingi na asarasi laso awabe Afrika a inga tereta la pepe na legeso twadera akasar kwa donga semona na lingbe ya pakara sombo tibele na la ke wabungo koko na legeni la unda ngati tene ayiti ngangusha sina tereta zo wala ke mugono ndusu tisa tene na ndoni na yati tambula tifango mbanga na kortibe Afrika ta ala kina confiance na fango mbanga na tikodoso dati tambula tifango mbanga lani bi kena etimi bungitia waliso akifango mbanga ala wania tene ala wania ba yeso na ati kusala tela savape ala tene akifango mbanga yo pepe ala kesikina mbeti tite zo agona dawa pepe hein et puis ala wani ainga que a population beti la njerape et puis dans quoi tu me dis bungo kokozo biba sosi ake binene tizo na sese tenetiso zo kwezo so bogonda tenso akekpe ni ape ala ke na ambeni zo so ngangata ado chigwe yo asia weso procureur lo wani lo ko bunya maboko iba lani mbeni nganga so a passé dans Pouti, monsieur Sanialo, le gouvernement de Kanangbanga, a toujours mundo kwe, a fait tulo, beni substitut spécial laga, a l'unti fangwa sowe, le gwe, beni deni, ton ameni stagiaire social gana pokotulo. À la bas, so, a que normal la paix. A dou, a tu fanganga, a dou, a que beni autorité, a dou, le gars de titulo. M'batine, zo quoi, zoa. Hein? So bibana letibi atenamba pe lani bigena audience teneti ambela zoke dangaso ameni zo ambela sa nguse ngo ta famanga ta pa ngaka ala ke gina yati kangaka ada fanganga pe ainga pesa la ke coupa bupa mais atene gina ndotu matene mola mo yeti tene mo sa coup d'état gouvernement mola mo ti tene mo gana ngangu na kodo même si problème ya pe parce qu'il faut y goy dans bangasi azo petit ba wala problème ke da pe puisque zo so ke ça instruction ni gi loko juge d'instruction na ndoti na ti bureau tulo hein le bal non que non Johnny teneni so que tena goina nganga zuka ba mais azoke passer ngoko à juger la paix atena que gona cour criminel cour criminel qui si jeune de la wa a unda liberté provisoire na
na garanti côté des Zoliaga akeza azola pengbatien mais monsieur Hassan Bouba a gotolo a sigina lo titene a gotimu lo titene a matin tianga tulo si a mou décision a sigina lo yamba le petit goué na défilé le petit goué na bureau tulo mais à centrafricain so akena dati Canada fambanga na ndoti la peso so ke bingo nene tizo na cesse so ake inégalité zo zo akezo mais ikebani ape zo kwezo mais si moke turu na pouvoir si mon matériel na pouvoir la mogazo atangani so kwe ala petit kui na kanga ba bingo neneti zo na cesse beni client timbi lokena compte de roue teretu lo aso droit de l'homme neneti zo afa a droit timuna lo soin même si le kezoti kanga ada afanganga na ndotu la paix le na détention provisoire mbigwe na niveau kwe même na niveau qui direction, qui affaire pénitentiaire à la Yeda, qui tenait à Moulo, qui tenait à Go, à Baten sur ce tout. Même MINUSCA, à qui prêt qui tenait à assurer sécurité, qui convoi. À Tenambia tenait à l'ONU Nandouzu, la ministre de justice, à Tenloke, dangereux mingi, so anti-balakala, le petit boujapé. Mais pikaliti, mais autrement là, si, le gars le wara soin, biwani mi komi vo yoro, bi ba, docteur, à Fanambia yoroni, biwani mi komi, bivo. So, à la legeti, ndiati nenetizope. Même prisonnier avec un droit à soin. Mobani, bon, mon gars, tu tenais, son justice la paix, ministre, ti justice, le petit immiscé, tu détecte en sa paix, à directeur généraux, ti service pénitentiaire. Alors là, que ligne, tu tenais, tu as bas, état, tu as la détention, à mou solution, même quand tu es un ministre, à tenir au non, je vois que dangereux mingi, à da femme, on a tu la paix, mais le que anti-balaka, à la bani, so, aga déjà, lingo, na yati politique, parce que, inga, que, à quoi politique là, ça, que ministre, ti justice, ça que ministre justice bilinga il le sara donc le petit va ramener jugement objectif après parce que agat on a opposition anti balaka seleka ak encore est-ce que tu tenir compte na soti tenait en décision na doti vie tizo na doti nene tizo il faut ça tenir soti ba que ambier soit que personnalité justice ak na légine pas kala ngodi comme ala ça tenir soti arrêter après d'accord merci pakara Joseph Bendonga la ça tenir de et mutena ngwadika wara bundu mamuna lo ala ça tenir bien mutena kete ingo na ndoti teneso ya pakara sombo dibela atenange ala inga na poto na ndoso demokrasia keda même na sejeti azovuko gi kete gi bungoli wala soupçon soit kana ndoti ministre lo limiti za kwatloti bayani yamba si lo duti na betindia na be Afrika zoso agoneyati gouvernement na irita turugu kara bitene mbiri turugu kara soti fatene zozo adona sese sura banuse na miambe ti mamandi ati kodoroti so kenalo ti limbi pepe ataso kweso si do kwati dengo mbanga so abundi kodoroti na kodoroti ndoti dunia so ke ndukwa so ke pepe na gbeti gbeangati ndia na agwe ti zilo so ke biati kodoro twadera la azi Hassan Bouba useni na ndoti tenetia zoti kanga ndiati nenetia zo antua zoti kanga nga atasi ya dengbanga na litula wo atasi ya deti dengbanga na litilo apo ndiati nenetia zo swa kana dati kanga aikeda swa libiti muna ala kobe na legeni muna ala tonga ayoro na legeni na ala lango nzoni tonga na eti ngangwa sinala abatenen nga si ambedi so adutingbe si dutingotela na datikanga kana legeni alimbiti munala kete tonara hunda tigoti basewa so abate na kazoso dutingotwa kanzoni alimbiti munga lege nalo si lo petit goti siti basewa mangati kanga aike prepeti tonga na fazo apart so si adengba ngati kwana ditimo me akendoso akendoti bungoli tonga na mogweda fade mo warandara si mo limiti changer ngana datikanga akeziazo so arasara yoko pepe me mangati akakuta wati kodoroni awa mosoro wala ndia aditi bembendo ndote la pe kekere ke moba batalungu bala kongo ku agati zero tena kana litiro apo so ti fatene ado ndia tineneti aketeketa tena ke damingi sosi akebato na ketona neti ndia chazo itisa tena ndote aita turugu tumba sazo hinga mingi asara pe abirasi ape paka fiden ngwanjika na mangwa abibe na dimbaswa mingi azonga na datikanga na mbena zonga kwa wala pasa gona datikanga uaguna nganga wala pasa pepe ina kikiriki na pokoso ngurubia na biati korosa ke mwangu na mateneni tala matenu akwa ntinye na sarti tene aiso kwa miro titene bine neti ndia tseso Armando tona mamu tene na 3 minutes il faut être legeni bendonga unda gibini katen turtene so le tetene ndia on ndambe ko tele gena pe zia soni betu mangwanjika no benda soni mingi mbiti tene ge bitene
gesomo iriso i gageti tene i sarkwati avocat pe ati revendication la ki ganape avocat itatimbi Arlette Sombo Dibele le mot cas particulier lo tikati tene na radio ni mutapande ake cas particulier la ake tamba de ti bingo de revendication plaidoirie plaider devant une juridiction pas devant un ministère tene cricriti famille non ake plaider devant une juridiction pas devant un ministère ni même un ministre conseiller. Oui, c'est ça. Je ne plaide pas, je demande c'est la radio Sangwa. Allez, à la France. À la fac la France, parce qu'une diate contre ti. Comme là, la France. Il peut te dire, dans le mode dire, la France, moi, il y a que. Non, Benduga, bande de l'ennemi, Smith, tellement mamie. Thomas Mou, la France, Montenezo. Natati Kanga, la France, Kasso. Azouak, Natati Kanga, les Mingi. Amérique, 3 ans, 4 ans, 5 ans. A des mêmes titres à évoquer de cet à la paix. Et qui m'a là quoi qui tenait. Hein? Mon internet, mon pic à mon zagi juste. Ça, Internet Bangi, parce que la Bandika, on a eu encore la Batati Bangia. Donc, on a de son, na Dati Kanga, à qui droit l'eau titane, à Zilo, à Za, Truguterlo, à Goué, na Dati Nganga, Tita, Polo, il faut, et moi quand même, mener conseil na gouvernement, na justice, maman dia ak nandoti bureau na laka titene a zimbini infirmerie ne ati dacha kanga so a Johnny tele ati budget ala ke tengi kanga ala biki tetene bikala ndunga ala kanga betala kunka infirmerie ne ati dacha kanga ta koli ne ati dacha kanga ta wali a petit tene a idala mais ala monde entier ingana ndoti so c'est pas ay ke ne ati budget tene so lo tene so ak ne ati budget so muguna ngu tetene ministère ti santé akida ministère ti défense na ministère ti justice akida so alakina ngangu na niveau ti conseil des ministres titene ala tela maratenezo Arlette Sombo Dibele ak ministre l'unga comment conseil des ministres a fonctionné le Bendunga le aussi ministre l'unga comment ministre mais en plus Bendunga ak na parlement à la petite nasa interpellation ti a ministre so ak na ndoti dati kanga na ndoti santé titela batenezo o litit nalgage ala tetela tena ala zinginjana bozo tala sa gona dati kanga mais même ma famille ti so ak na hôpital normalement hôpital dati tamna ko il est équivalent ko beti si ikigona la titre na la tête so quoi so ak tu contrôle à Bouba c'est vrai so ak dysfonctionnement na yati administration ti gouvernement so toi dire ak na lini na il le but reconnaître que a faille ak na dati kanga a faille ak na dati école a faille ak na dati ti hôpital normalement dati école dati ça cantine scolaire ti te la mongate mais la ce gati contre mo yanga tente cantine scolaire so mais mitene ay so quoi qui n'a ti budget mais à bas chaque ministère ti tene a sarani et à ce soit qui contrôlait ministère ningi à l'Assemblée nationale tita ça donc tension d'identité tene là hein nandoni rapidement mais Armando teneso igati tenege akitene vraiment ti dongo maman dia nti dongo ndia tiazo so akina Centrafrique dans le Moba aki kangalege opposition démocratique ou na opposition armée a kangalege na population tita la guna élection so a petit galabera so nenin diata la dozo tona azo a bloqué a convoi humanitaire so agana kobe ou agana yo ou agana na legiti belgoti sina bangike a pikango mendo na phase so ba sorini la tita a bozo a falo gi 5 a bozo a exécution extrajudiciaire sommaire so même qui a tout que tu contrôles la ça so akishoni même à tout contre dia saso akishoni et qui bata ti mazange akigwazo agwafala famille kala akifala laso encore akiape maman donc ça est là adiba ouais vas-y toi bien bangatinda sara bonga oku ole de bonga usne mi fala tala pana de ala bani bonga voilà les gars donc il mutene na ya combattre ce body belé il mutene na la après que kina ndoni tinga mangati so abaton na kete monsieur Mbandika était que biga geti fa koko ti bu koko tizo big mut
tapande binga mbrimbi ndo asimge buko tizo migage ti buko tizo titene wara gouvernement asama watimbi avec la lege solasi bige buko tizo ape bige ko kati négocier na awa fongo bangape ça il faut le ingani donc migage ti fakwe bilambi mi mugi tapande nene tiazo ke binina c'est ça qui commence à kete hein et puis bige muni tapande so anjernalo pe bige muni 1789 révolution française so agoingbi yaga la déclaration ti droit de l'homme cela so il fait tenir le 10 so a commencé na Tennessee mapa a commencé na wali na maenge mani donc si la population nzara ke sa azo ake gitite ne awara kete ko bitanga tala si ala nso atene ke tokala kana na mairie titena na Bemendo ake fana la ticket et puis akira nguru aga do c'est betia walso ka susu awalso ka orange ake commencer tongaso si agoingbi aga kota pale il faut iteneni dongo neneta zo ke commencer à legeso zo ake zo quoi zo il faut respecter zo c'est pas parce que teneti CPC wala ke gaka na ngombe ti fayi na dongo neneti zo la mais dongo neneti zo ake commencer à batati bongi si à respecter ake tawaliso ake ka susu tala ake ka orange qui tena la batata famille tala pe c'est la wala iti sangoni ape c'est sûr que ake commencer diga pale il faut iteneni bon si doit kotazo injustice donc on netizo lani client timbi mekaswa asilo na kusara tilo na assemblée matin atene non le mois au mingi asa parler là so cours de compte voilà tene on a ndoti lu paix lasso so atene le mois au mingi mima tene na assemblée difficulté tu payer député à personnel à Londres aussi à mu batazo ima Zokwama a chargé de mission à Zo à moi en terrain à la li il quoi et puis à enseignant monsieur Ngwandi Kala Tenenige à Tenamening so que mou qui a chargé de mission à Mbeli Kotan de so que teso à petit terrain à bâti terrain à mou à augmenter la salaire enseignant paix Tenetimbi à Unyandoso Teneso ya pakara sombo dibele à Teneso que tatene ya pakara sombo dibele à Kenzonia wa Afrika kwa inga MDRC aka sigira mbeti na yata nduru langoso na ndotie so ti hunda na ndo kwa soka Bemendo na ndotia mosoroti leta alimiti gwe na dabadale zo ti Bemendo teneti ndiati nenetizo aka yeso aikengangu mingi kwa karangwanjika abatene teneti bira gina ndoti teneti bira nsombe kamunalo ngweso bozize na CPC tlu atondati bingo tumba na bukarangati gango nani tonga na govroma tonga na twadera kwenjati nenetizo falo inga tene ba awa be Afrika la keka lotoka turguso lotoka gena peka 12 si a commencé ti tumba na peka 9 ti tumba CPC so lo don diati neneti awa be Afrika maternity tenini anzera na lo pepe aike gina ndoso la lo kungbi ala gati libangi awe na ndoso lo inga tena soye na nduni twadera aka kindani na batati bia ngangwa turugwa sigi beni tena keso motena ntena bimingi bika mbele kana no mokumbi to konje fadimo kekela doni motene njoni tena motene fade moke unda tisa contrôle tanginja détournement so quoi à l'assemblée katif mabal gneso prendre tena la motenezo mais il faut mo unda aussi ti a don japonais na kuta camion so mo giri 18 millions motenbi il y a comment tu payes il faut se quoi à qui la société oui tongo diati maman déjà bigona banga na ndoti teneso awe na teneso bigona moinga kinambitini kwa biunda na ngwanjika tisara mbeti soti kutijana danganga jamais pouvoir ake otana kodoroso exécutif aike législatif aike et judiciaire aike tonga na ngwanzika akena preuve tinjiti bendunga ndia munga nguna lo ti dénoncer de mon diable mais non ngwanzika tonga na bendunga amumbeniye sur futa ape singwanzika ingani ndia a reconnaître le droit ti gona binanganga le démeti non mais mon petit gona binasangwa
assemblée kai bas non tongana gona bina tongana gona bina mbanga we akegina ndosola mbanga to lo bayina akatatene fade lo hunda na badalezo tizi immunité timbi simbi gona gbeti mangati teneso akenzolisa wabe Afrika inga tongana laso mogomozia mbeti contre mbi ndeka hunda na mbi wanda ndeka sumbeti hunda na bada timambo yeso watu kwati badalezo mbi wane mbi gona gbeti mbi gona gbeti ndia ndeka zoti bubati mo apengwanjika donc soti fatene laso yeso agbubeti ege akateneti ndiati neneti azo so tonzo ateko benzoni ape lolango nzoni ape moba même laso na bi na yati agbatati bongi zo alimiti lango njoni ape ben gbati siriri asar kusal klo alegeni ape azwake e biati nzapangbi asin ndwa non non aplasi kwa girando tongana mokasara ye maison sonore na bi so azoti kobela ike azo so agakangba we amene ke so akemanda mbeti alaba nando soge ningini lango afara leti zoni lo lango njoni ape hypertension biati na neta zo sara baso andwa ye so zo abatene akembumbusa ye na yeso akasara ti ngonzo akasara azo moba yeke ake tongana so munjo atenene di keketeleti wa la ke sumba kota donga se mona la lingua we mimi mona la zileng bonga use ti sa tena ndoti teneti mini teneti goro na teneti adongo na sese so koso andayata so to na azo akesara iso goro ai kenye mbi mene ngeti kodoro mbieti sara mbeniye wala mbiti gwambe ntambela zoso akawakwati leta uzoso akena nganguti sara kwa na ilitendia akangalege mbeka wakpengo na kukutu mbigambi luti mbifambe tikwe lota atembeti ape ndibiene ati sembe adonne neti mbi mangati ake ndia la sara so ape ndinga kwe asara simosoro timbi akina gbeni tambela timbi agona ligini ape dongo ndiati neneti azoso anduye mingi ndani la moba laso na kodorotie mbene yeso amunzu alondo si kodoro so agana mamboko ti amene ngeti kodoro be Afrika atingbi na ngweso ekeda asina ngweso ekeda so akandaliti dongo na sese ndiati neneti azo ni bakara Armando aike yeso aike ngangu mingi aike gondati teneti nzapa nzoni dutitizo gondati ndia mama ndiati kodorotie agati bagigi mogati bana ndutie so ayira tene preambule wala agbungo liso asara si mama ndia bagigi si mogati dondo na sura oko ti mama ndiati kodoroti ndetiti na ndia sura baluse asara tene girandoti ndiati nenete azoso na mogati ba sura baluse na oko afatene tongana dona sese andiati neneti mo molimbiti gonani na gbetingbanga na leta so kwatula kidi bando nganga ndoni tonlo dondiati neneti mo mogonalo na gbetingbanga akara Fidel Gwanjika teneti goro teneti amini ne atando kwa mbagi na mbage zosa gwatene no ko yatini sia mulo da no zanginza gesi atamoza tene na ndoti mbeti ya isokoso na ba ontala dono neti njata zo metena dono neti njata zo fade ngurubia kesa nyenti tena iso amiro goro amundo ti monde entier goro akina kodroti mingi mais biatu kodro na gouvernement lo asigina meni kota duku so titene atiri contre mungo goro akniati hôpital goro akniati justice goro akniati école même goro akniati dati kanga goro akishoni mingi so idoti tene isara ahundi mais ngangu tene so idoti tenege bikiri na ndonya ko akiso atrugu pale na zuti mungo pouvoir ngangola asasi agoro so maiso abubasi goro amai moba un soldat de la paix so akia muniska un gendarme na policier azuti sonide akifala afa zuti muniska turguti bindul gigake même asi même 10 awa afa même qui fa falo so mama biri atene ala gwali ne yati gendarmerie je sois qui batakodro agwa falo qui so itene fadi tene so londo akona yati gara agwa ki fazoka froidement afala ki sesenge tonzo meka pardon bendunga so aka kuta tene so itenela mais atene ti gozo yeke tomo pezu na legeni
si mon zazoso l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mon qui famille mon qui était mon zad d'appel faut dire contre petit bruit mais lui te son niveau en bas mingi même jusqu'en 2100 dans l'an 3000 akinganguti tene non ti ese ya rotoni afuse akinganguti tene combattre goro akinganguti te combattre goro ti te bite te minga pe biati kodro foster archange padera vraiment lokena souci lokena ngoni pe ngangu mingi ti sarasi a population a tutine yati siri imana ya pakara arle sombozi bele na ala ke wabungo koko ala ke sa tene ti tene ne tinja tsazo amai na ngoisu ke daso a yeso singuru biazana sese ngana wa mungo mabuku na wala partenaire so ina tena mécanisme ti tene asara si tene tinja tsazo abagigi ala ba ping banzoni ti tamana lekini tapandegi oko iling biti muambeti soko ye iling biti sa discours soko ye tite mo ba mbrimri kusala tizo agigina tene solo ke tene na kusala solo ke sara ala ba di kir encore na kota exemple ça que choquant mon certain type partenaire cour pénal spécial akena partenaire sur la carte EDI États-Unis Union européenne Grande-Bretagne d'abord à la soumene métier un partenaire so si certains sont à passer si hasard cour pénal spécial yamba asa kusala tu la paix à la tene à la mou maboko mingi à mo boko na nginza à mo boko na letengo dala ba dati cour pénal spécial mais il faut adumoye dati tene à juger à fang ba noter zo sakati sa akpale parce que mo yé peuple timo ali meti tene un mo pa mama tinja so aketi tene a mou ala so agati sa ishoni tita munala nene kusara asan buba même si ak akoti ton antonien a petit za ambeni poste ndé na petit ma zala na poste sosi azo ke bala pe ak sobeti South Africain moga mo falo mo sachonalo et puis ak amu aza on a litilo monsieur Ngodika Tevarige forum national là ak na base ti constitution so si aketi tene amu azo ga samen South Africain azala na litia centrafricain so bingo nene tinja na sesera bonga so dafono ndeke lukamuna ya uzi gya wakiri singira mingi na la to bangana bongo gana to banda teresosi angala kuti tene a kuti mapango patara tieti laso a uzi wa isara tene na ndoti nene tinjia tsazo so dunia mobimba a wara lango bala koti zitika kauka sake dabe na ndoni a soroni na pekoti kota birati dunia mobimba so a ira tene seconde guerre mondiale so abagi gina ngusa ke konga ngombe abalo chandoni miambe ikiri singira mingi na la ikiri na ndoti be Afrika getiba wala nene tinjia tsazo ketone singira mingi na la pakara fidèle Gwanjika social kokapana ina tukam pataraso bugunda ki kangongo be na population ti bimbo 3 ala ke umega mungo wango na biati kodro singira mingi na ya pakara arle sombo jibele singira Armando kangongo be na population ti South Afrique mobimba singira mingi na la pakara Joseph Benunga biunda na Gwanjika tikanga betlo tikaiti doli kundu singira mingi na la uzi ya waiba dafono ni kiluka singira na la kokoko la so uzi njona wa ikir singira mi ando machin singa akekusati analyse pour ne mati ipika patara na yambango ntere nangia uzi tonga so iwa tere na yinga Betimu merci mingi na ala so ala ga pendant 2 heures du temps tiza connexion telle tit na la patara parce que so aki teneti kodro sala si ala mu 2 heures du temps ala gola sundi ya 114 personnes so ala bani et puis bi pensant de ambina so ala guaratan tiba fafana fade ala ki bani ande bi barasiste Angola